El perrito, el perrete. Listo que es él. Y lo único que no hemos traído bolsas, por si le dan ganas de lugar oculto. Congratulations, Toby. Now let us see what you have found. Eso es, a ver qué es lo que... Vámonos, narizota. Botella escondida. El veneno. This is the bottle that was used in the laboratory. It was buried here. Previously on Crimes and Punishments. We should like to take a look around, to immerse ourselves in the wisdom that emanates from here. It is a school of anastomosis, the divine scholastic syndicate for vegetation veneration and meditation. Lo que ha hecho es abominable. Tenga por seguro que no abandonaremos nunca a ningún miembro de nuestra familia. Confiamos en usted y nos arrepentimos de haberlo hecho. El divino gremio. Nevertheless, we have seen Kew Gardens flower pots in your yard. How could they happen to be there? What? Our sacred place you permitted yourself to search? Sacrilege! No, really now. There was a theft of plants at Kew Gardens a matter of days ago, and we believe the pots we found here may be connected with it. Please tell us, were you involved? No, those plants were ours. They had stolen them from us. How so? Their director, Dump, I believe. Done. Yes, that's what I said. He borrowed from us 3 of our sisters for the exhibition at his green-fly-infested gardens. But he never gave them back to us. Excuses and imbecility. So we went in and saved them. ¿De chinos? I imagine that one of these plants would be capable of releasing a toxic vapor. I need to find out exactly how it could be done. I shall begin now. Watson, if you are at all optimistic to have dinner this evening, then I'd recommend that you put on the gas mask. Bueno, pues yo me voy a meter directamente con la flor en diabólica. Que no sé qué hay que hacer. Cambiar aquí. Líquido con alcaloide, lo cojo. Lo echo en la flor en diabólica. It appears to open after being soaked with alkaloid. Si se lo echo a la dianea, se cierra. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. Con lo cual va a ser la que digo yo. Si es que la intuición, lo mismo. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. ¿Y ahora qué ocurre? No. Si usamos las orugas. ¿Con qué? Con esto. Hey. It closed again. I believe I saw a small cloud of gas. Qué interesante. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. Vale, sí que hay que abrirla más. Pero voy a poner esta donde está esta.
para que le quede lejos la cosa. Si le echo las orugas a esta se las come. I find the behavior of predators utterly fascinating. Utterly, yeah. This plant seems to have had no reaction from the caterpillars. A esta le dan igual las orugas, así que ahora estamos bien colocaditos. Cogemos el alcaloide, lo echamos en la florin diabólica, soltamos el alcaloide, ya está abierta. It appears to open after being soaked with alkaloid. It closed again. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder what secrets this plant is hiding. Espera. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. Sí, espera. Es que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Alcaloide para cerrar la diagonea esta. Y a esta para abrir. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. Hay que hacerlo rápido. It appears to open after being soaked with alkaloid. Cierro, suelto, a ver si es así. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. Vaya, hombre. Venga. Déjate de alcaloides. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. No me deja. Venga. Pesada. It closed again. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. A ver. Te cierro. Pero luego se abre, ¿no? Te abro. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. It appears to open after being soaked with alkaloid. Ah, mira, espera, un alfiler. It closed again. I believe I saw a small cloud se siente of gas. atacada. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. My word! It shot a spike at me after I stabbed it with a pin. I imagined that its reaction would be ferocious if I increased the strength of my attack. My word! It shot a spike at me after I stabbed it with a pin. I imagined that its reaction would be ferocious if I increased the strength of my attack. Bueno, no sé. Ya está claro que va a ser esa. Esta se cierra si la pinchas. Igual que con el alcaloide. It appears to have fallen inactive after being disturbed. Y esta se abre y suelta. No reaction. A ver si va a ser entonces. No, porque esta es la que suelta el gas. ¿Hay un alfiler más grande? No, solo ahí sí. A prickly plant. This is a strange and unusual plant. A carnivorous plant. Bueno, ahora está claro que el veneno se ha hecho con esta, pero ¿qué más tonterías hay que hacer aquí? ¿Las orugas echarlas en el alcaloide? No. ¿El alcaloide echarlo en las orugas? No.
This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. It appears to open after being soaked with alkaloid. ¿Qué relación tienen las orugas con el asunto que se trata? Estas se las come. I find the behavior of predators utterly fascinating. It closed again. I believe I saw a small cloud of gas. Claro, no I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. A ver. Le echas la oruga a la flor en diabólica y entonces la dionaea se come la oruga y esta se defiende al sentirse atacada por la, no por la oruga sino por la dionaea, soltando un gas. Con el alcaloide el cambio se abre. It appears to open after being soaked with alkaloid. Y si la pinchas con un alfiler también suelta gas. It closed again. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. Yo ya no sé qué decirte. Hay dos que atacan, esta se defiende, esta se cierra si la pinchas. Abrimos esta. It appears to open after being soaked with alkaloid. This plant seems to have had no reaction from the caterpillars. Y esta se la come. I find the It closed again. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder what secrets this... No es mal que hay orugas para aburrir, que si no... Bueno. ¿Qué nos falta aquí? Una cosita de nada. It appears to open after being soaked with alkaloid. Claro, es muy fácil, es muy tonto esto. Estoy que me molesta esta para poder analizar esta abierta, entonces lo que tengo que hacer es alejarla. Y ya está, ya la ya puedo experimentar. Bueno, alcaloide ya tiene. Déjate de alcaloides. Coge las orugas, le echas las orugas. This plant seems to have had no reaction from the caterpillars. Suelta el gas y se cierra. It closed again. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. It appears to open. No reaction. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. ¿Qué más quieres? ¿Qué molestias más? O sea, ¿qué esperas de molestias? Estaba ahí, se come eso. ¡Hala! ¡Mira! Ahí está. Y ahí suelta un montón. Toxic gas,
with spores. Extraordinary. Ahí está. The plants would be capable of killing only if they were directly next to the victim and stimulated at precisely the right moment. Let us take our caterpillars to the Colonial Collection Room. We may see things more clearly there. It is too early, Watson. Our suspects will be there. Let us investigate Kew Gardens one more time and ask some questions. Bueno, pues ya hemos dado con la historieta. Plantas letales y precisión letal. El divino gremio dejó las plantas en los Kew Gardens para matar a Montague en otro momento. El trozo de maceta rota. Uf. Alguien robó las plantas letales antes de que podría haber sido el hijo. Precisión letal. Vámonos allí. La otra conclusión lo que hace es inculpar directamente al gremio. Vamos a Kew Gardens. Vámonos. A ver tú. Que te tengo ahí en más a mano. Día del deceso. Can you tell me if you saw Mr. Montague Dunn on the day of his death? Yes, of course. I met him, and we went to see Albert, his son, at around 9:30. He appeared quite calm. Su ocupación esa mañana. ¿Qué hacías? ¿Tú qué hacías? Jaime. What were you doing on the morning of the accident? After paying multiple visits to Albert, I had a little talk with Miss White. Then I returned to my desk to complete some paperwork. Suddenly I observed that Mr. Dunn was not feeling well, so I ran immediately to fetch Albert. I clearly remember that it was around 10:30, for I was late that morning. Si fue envenenado. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Estás construyendo la coartada de que murió de un ataque al corazón. Amigos, este es el asesino. Está clarísimo. Un poco ya hay que mirar, A ver, vamos a buscar a Albert y a... Aquí están todos esperándonos. Espera. El busto, esto es nuevo. ¿Qué hace aquí un busto de Mr. Dunn? It is a bust of Montague Dunn.
Espera. Espera. Mira. Arriba, en la cabeza. ¿Eso qué es? La lasca. I'm curious if the marble that we found will fit this. Hombre. Cotejar. Está clarísimo. Here it is. The marble fragment that we found in the Colonial Collection Room is what they have in common. Entonces fue golpeado, ¿no? No cayó. What should we do next, Holmes? Calla ya, hombre. ¿No has visto que está clarito ya? Perdón. Desde ahí. ¿De dónde venimos? No me acuerdo dónde encontramos la lasca de ese trozo de... A ver tú. Can you tell me what Mr. Dunn was doing upon the day of his death? I can, but there is nothing very special to say. I was in the laboratory when I saw Mr. Dunn heading towards me. Tuesday is the day of his weekly visit. It was supposed to be at 9, but he was 10 minutes late, as usual. And then? Well, he came in to say good morning. Then I saw him spend 2 or 3 minutes by the plants outside the laboratory. After that, he ran out in the direction of the nursery, where Mr. Hamish was working. He was always in a rush during the inspection, you see. I would pity anyone who stood in his way. And that was the last time you saw him? Yes. I stayed in the laboratory until 20 minutes to 11, when I heard the cries of Albert and Mr. Hamish from the large glass house. I joined them as soon as I could, for I knew that something must be very wrong. What exactly were you doing in the laboratory? I was recording an experiment for my thesis. I only stopped my work once when Mr. Hamish visited me briefly around 10 o'clock. Bueno, es verdad que hablaron. ¿Y de qué hablaron? You say you were recording an experiment when the tragedy occurred. Might I listen to the roll? Certainly. Please do. You will find it in the laboratory. It is number 320. Thank you, miss. No mienten. Lo único, lo de que se encontraba mal, que nos ha hecho Hamish. A ver, aquí está el tema de la ventilación. Aquí se colocaron las plantas. A ventilation system. It should regulate the temperature of the staff buildings. Dry. Hay que resolverlo ya. Vamos a resolver ya mismo. El que limpió el torpe del hijo, que debió de romper algo y asustado. No tenía nada que ver con la historia. De momento lo que tenemos es
¿Cómo nos intenta convencer Hamish de que fue una muerte natural y que no hemos dicho que sabemos nada? A ver, Albert Dunn. I perceive that you are passionate about the Royal Navy. Passionate? No, not really. I like ships, that is all. Miente. Are you quite sure? You do not seem to be so interested in plants. It's difficult, that's all. My future is here. It has never been about anything else. Mentira. And yet I know that the Royal Naval College rejected your application. Ah, you truly are as clever as they say. Yes, that's correct. And in fact, my father was strongly against the idea. He did his best to ruin my plans, although I almost did succeed. But my dreams were shattered, Mr. Holmes. Your father's death does seem highly suspicious. What were your movements here on that day? Suspicious? Well, I was working in the seed house, taking care of something, or Lear Pontus, or... No, wait. Ah, these Latin names. And I spent so many hours trying to memorize them. Did you see your father that day? Yes. He came here with Mr. Hamish for his weekly visit. There was nothing unusual about that. And then? Nothing. They stepped out to the backyard. It was perhaps 20 minutes before 10 o'clock. Then about 10 minutes later, I saw my father heading for the dry tropics room while Mr. Hamish returned here. And Mr. Hamish and Miss White, what were they both doing that morning? Mr. Hamish visited me a couple of times. I also saw him returning from talking with Miss White, and that was at 10 minutes past 10. But then he ran back here to me to tell me that my father was feeling unwell. We hurried across to the water lily room, and I found my father lying dead on the floor. Oh, my God. Thank you, young man. We shall see you again soon. Amigos, tenemos dos asesinos. Hamish y Mrs. White. Everyone has gone, Holmes. The way is clear. Vale. Esta es la movida. Inhalación por esporas. Es la... Amigo. Gusanos ahí. Ok. El alcaloide. El alcaloide cae. ¿Y la Alaska qué? Huye. Huye. Ya está. Esto es. When Montague Dunn was standing close by the plants, the caterpillars were released and caused the deadly spores to activate. Panicking, and likely already half asphyxiated, Montague Dunn started back and knocked over the bust. He rushed to the door, but it was locked. He had to force it open with his shoulder. We already know the outcome.
Montague Dunn collapsed and died not far from the pool. Well, it is time to perform our experiment on the ventilation system. Claro. Sí, señor. Bueno, yo creo que han sido los dos, soltar orugas. The caterpillars could only fall from the ventilation duct. Our caterpillars are in place. I'll activate the ventilation system so that they fall down. Watson, stay here and observe. All right, Holmes. Está clarísimo. Clarísimo. No sé si me estoy alejando del sistema de ventilación. Los nervios ese. Está clarísimo que han sido Hamish y Mrs. White. A ver si me sale esa opción. Bueno, lo dicho, me he alejado. Farmhouse. Venga, sí. Le he dado ahí sin querer. Está clarísimo. Tienen el móvil común, las dos. La otra se ve que se queda sin trabajo, sin la beca. El otro está resentido y es el que sabe. Entre los dos se inventan esta movida. Water Lily Greenhouse. Y cuando vienen a robar los del... el chino... Está clarísimo. Cuando vienen a robar... ocultan las plantas. Bueno, es que ya no estaban. Me he puesto a hablar a ver si me he despistado. Nos perdemos. Es así. Y el hijo nada. El hijo no pinta nada en esto. Eso sin sacar conclusiones. Está clarísimo, amigos. Sin atar cabos, quiero decir. Creo que no hace falta atar cabos. Botón de arranque. Pues... transmisión. Encendido. Bueno, yo que sé que es encendido y apagado. Apagado. Vale, pues así es encendido. The power is on. Y the engine cannot be started whilst the transmission is active. The engine has started. The power is on. Ya está, ¿no? No. Ahora. The ventilation system is working. Mira. Pretty clean. Segundito. Mira, por ahí va la ventilación.
According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. ¿Qué ha pasado, Watson? ¿Qué narices falta aquí por hacer? Now we need to see if we can activate the fans from Mr. Hamish's and Albert's space. Amigo. Muy buena pista. Gracias, Watson. Me ha salvado ahí el culete. Porque es que he quedado, me tengo que ir. Y digo, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Dios mío, ¿qué nos falta? Venga, abre. Vamos a lo que son los despachos de Mrs. Hamish. Y si es Mrs. Hamish, ella enciende la ventilación y Hamish activa el tema de la ventilación. ¿Y dónde? Se activa la ventilación. Ya lo hemos visto, no nos interesa nada. Eso nos queda comprobar en dónde. He venido muy rápido. ¿Qué tengo que comprobar? Si la cosa... Eso nos llevaba al semillero. Espera. Mira. Excellent. This ventilation fan is working. Let us see if I can activate the other one. ¿Qué está aquí? We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. Claro, es allí. Ahí llega donde está Watson. Ya lo tenemos. Now we need to see if we can activate the fans from Mr. Hamish's and Albert's space. Ahí sí que me dejan matado.
dry tropics. Ay, ¿qué lío me estoy haciendo, macho? A ver. Aquí no llega la ventilación. Falta abrir hasta aquí. Sin embargo, esto está marcado que me dice, mira, mira. Cuando estoy ahí dentro... por ahí. Viene de aquí. Ah, sí, este es. Oh, qué lío. ¿Toca abrir aquí la ventilación o qué? No. Viene aquí y ahí se cierra. Y este es el semillero. Seed house. Pues aquí tiene que haber una palanca también. Mira. Por ahí, por ahí, por ahí está activo. Ahí está la palanca. Before I activate the fan, I need to check if the interior of the Colonial Collection Room can be seen from here. Yes. Sure. From here, we are unable to see the interior of the Colonial Collection Room. Perfect. Now I just need to find Watson to check the result. Ahí está. It works perfectly, Holmes. Bravo! Now, if you could just help me to get rid of these caterpillars. Perfect. Now we know how the murder of Montague Dunn was carried out, by activating both Albert's and Mr. Hamish's fans. But only from Mr. Hamish's workplace would it be possible to see when Montague Dunn entered the Colonial Collection Room. Albert y... esto no es lo que yo me había imaginado. Conclusiones. Humillación de Albert y ambición de Albert. Albert tenía un móvil para matar a su padre, Montague Dunn. Dunn había impedido que Albert cumpliera su sueño de alistarse en la Marina Real. Al matar a su padre, Albert obtuvo su venganza y con el tiempo habría sucedido a su padre en el puesto de director de los Kew Gardens. Y se usó el sistema de ventilación y precisión letal. Martin Hamish tuvo la oportunidad de estimular a las plantas letales en la sala de la colección colonial. Como biólogo, habría entendido el proceso necesario para ello. Fijo. Martin Hamish podría ser el asesino. Tuvo la oportunidad de robar las plantas del divino gremio y estimularlas desde su despacho justo después de encerrar a Montague Dunn en la sala de colección colonial. Sí. Arrestar. Efectuar el arresto de Martin Hamish. Y nos quedan cabos aquí que son precisión letal y estudios de White. Queda eso por ver. Hay dos opciones. La formación universitaria de la señorita White podría no ser suficiente para garantizar que las plantas letales se reaccionan de la forma esperada.
Está investigando precisamente sobre las reacciones. Con lo cual se desmonta eso. Y si hago esto, y nos queda precisión letal y ambición de Albert. Albert no es muy buen botánico, es dudoso que pudiera aprender el mecanismo de dispersión de esporas letales. Sí, seguro. Y robo parcial. Robo las plantas, incluyendo especies letales. Podrían haberlas usado para asesinar. Eso desmonta. Y el divino gremio robó todas las plantas. Bueno, amigos, pues yo me voy a tirar al piscinón, porque nos queda aquí, si ella sabía cómo estimular, se desmonta la oportunidad de Martin. No hay relación con las demás cosas. Vamos a arrestar a Martin Hamish. Esperemos haber acertado hasta ahora. Let's go to Scotland Yard. Muy bien, pues eso ya para el último episodio de esta serie sobre el misterio. Averiguar quién mató al señor Mantedremos y ponerse en contacto con Lestrade para que arreste a Martin Hamish. Todo eso, queridos amigos, en el próximo episodio, último episodio de Sherlock Holmes Crimes Punishments, la tragedia en los Kew Gardens. Meditaremos sobre ello porque siempre nos queda la opción de dudar, aunque ha mentido Hamish, ha armado la coartada. Se despide de vosotros Richard Groy. Suscríbete para ver el desenlace y ver más episodios y otros vídeos más interesantes de mi canal. Hasta pronto.